Sí, ok. How's your mother? No idea. Oh, okay. I know that maybe she has an Okay. Fred goes first. Yes, sir. I think Sherry's going to come up and greet the people, but then I will present first. Yes, sir. There's a lot of light coming through. I know. Can you may see me? All right, I'm coming to let you greet the people. Bueno, Oh, yeah. ¿estamos listos para comenzar? We're ready to start. Ok. Si ves un asiento que está delante tuyo, ocúpalo, por favor. Especialmente los que están aquí en el pasillo, que son los que salen en la cámara. Que me los puedan ocupar. No tengan miedo. Para que después no, es decir, antes de comenzar, sí se pueda alguien sentar y no se crucen en las cámaras. If we are going to call for ministration, if we're going to call for ministration, we're going to call them to the back, so we don't move the chairs, and the camera can capture that. So, no, you can stick it. Oh, that was it. And you have another one, and then you can fill up. Excellent. So, for us, because if we call for ministration and if it gets all disturbed, we cannot capture with the camera. Okay. So if you're going to call for ministration, let's say, who wants to receive the Holy Spirit? Okay. And 10 people say, Okay. go to the back there, Oh, I see. and we minister there, Oh, okay. and then come back here. Okay. So that's it. Let's see how it works. Okay. Jay asked for it. Yeah, For that. sounds good. Okay. Are you ready? Ma'am, whenever you're ready. Okay. When I teach, I think I would prefer you to be on my right side. Okay. But right now, I don't. Okay, perfect. Yeah, well, you can go ahead and get. I can be back there. I'd like for you to just raise your right hand Me to the gustaría Lord que levantemos nuestra mano derecha hacia el Señor and just say with me, y que puedas repetir conmigo, Father, Padre, here I am. aquí estoy, I am your vessel. soy tu vaso, I receive from you recibo de ti, by your Holy Spirit, por tu Espíritu Santo, by faith. por fe, Speak to me háblame in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. I'm going to give you an appetizer. Les voy a dar un aperitivo. Brother Fred and I, El hermano Fred y yo we work as a team. trabajamos como un equipo. We've been married 54 years. Hemos estado casados 54 años. We think alike. Pensamos de la misma manera. We speak the same words. Hablamos las mismas palabras. That's what happens Y eso es lo que sucede when you get too close to someone cuando estás cerca a alguien and you become one y se convierten en uno with that individual. con ese individuo.
And what we want in our spiritual life Y lo que queremos en nuestra vida espiritual is to be one es ser uno with the Lord. con el Señor. So, we're going to speak to you Entonces, te vamos a hablar about the kingdom acerca del reino and about power, y acerca de poder, because you are people of power. porque son un pueblo de poder. Amen? Amén. You can say amen. Sí puedes decir amén. You can say hallelujah. Puedes decir aleluya. You can spit Puedes escupir if you want to. si quieren, por supuesto. But it is a great pleasure Pero es con gran placer to be here with you, estar en este lugar, to see your faces, ver sus rostros, to see your hearts ver sus corazones ready, listos, listos, ready ready for the Lord. para el Señor. Brother Fred is going to start first, Y el hermano Fred va a compartir primero and then you will see me again. y después me volverán a ver. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Today I want to speak to kingdom leaders. El día de hoy quiero hablarle a líderes en el reino. You may not realize that God has called you to be a kingdom leader, Quizás no te has dado cuenta que Dios te ha llamado a ser un líder del reino, but I believe this room is filled with kingdom leaders. pero creo que este lugar está lleno de líderes del reino. There is one thing that distinguishes kingdom leaders from all other people, Hay una cosa que distingue a los líderes del reino con el resto, and it is to your advantage y es para tu ventaja to have this one thing of distinction. tener esta distinción, entre otras. It's not how big a group you pastor. No importa la cantidad de personas que pastoreas, It's not how much intellectual knowledge you have. no importa la capacidad intelectual que poseas, It's not how strong you are. no importa lo fuerte que eres, The one thing that will distinguish a kingdom leader from other people lo que va a hacer de distinción entre un líder del reino y otros is the Holy Spirit. será el Espíritu Santo. The Holy El Spirit. Espíritu Santo. Jesus said, Jesús dijo, "It is to your advantage that I go away." es por tu bien, les conviene que yo me vaya. Now we might think, oh, how wonderful it would be if Jesus was still walking on the earth with us today. Entonces muchos pensaríamos qué conveniente sería que Jesús esté caminando con nosotros hoy por la tierra. But here we are in Mexico. Pero aquí estamos en México. And if Jesus was over in Jerusalem, Y si Jesús estuviera en Jerusalén, we wouldn't be able to talk with him like we would want no to. pudiéramos hablar con él de la manera que nos gustaría. Or what if we flew to Jerusalem O si voláramos a Jerusalén looking for Jesus buscando a Jesús and he was in China? y él justo se había ido a la China. But we have an advantage. Pero tenemos una ventaja. John chapter 16, verses 7 through 11 Juan 16, versículos 7 al 11, says, "It's to your advantage that I go away. dice, les conviene que yo me vaya. For if I do not go away, Porque si no voy, the Holy Spirit will not come to you, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. and he's your divine helper." Y Él es su ayudador. So when Jesus walked on the earth, Entonces, cuando Jesús caminó en la tierra, he was limited to one place. se limitó a un lugar And he walked around, y caminó, but at any point in time, he was just at one place. pero siempre estuvo en un solo lugar en el punto de tiempo. But the Holy Spirit is within you. Pero el Espíritu Santo está dentro tuyo. He's always present with you, Siempre está presente contigo. regardless of where you go. No importando dónde vayas, You have access to the Holy tienes Spirit. acceso al Espíritu Santo. So today we're going to discover Entonces hoy descubriremos what your advantage is as a kingdom leader. cuál es tu ventaja como líder del reino.
Kingdom leadership is about God's kingdom. El liderazgo del reino se trata acerca del reino de Dios. God's kingdom. El reino de Dios. And we see that God's kingdom is about two things: Y vemos que el reino de Dios se trata de dos cosas. the Holy Spirit and Acerca power. del Espíritu Santo y de poder. Romans chapter 14, verse 17 says, Romanos 14:17 nos dice, "For the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy porque el Spirit." reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. And 1 Corinthians chapter 4, verse 20 Y says, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 nos dice, "The kingdom of God is not in just words or speaking. el reino de Dios no solamente es en palabras o en hablar. The kingdom of God is in power." El reino de Dios está en poder. So, the two things you need to know about the kingdom of God are the Holy Spirit and His power. Entonces las dos cosas importantes del reino de Dios que necesitas saber es el Espíritu Santo y el poder. Now, when I said kingdom leaders, they're not the same as church leaders. Ahora, cuando digo líderes del reino, no estoy diciendo líderes de la iglesia. You could be both a church leader and a kingdom leader, Puede ser ambos, líder de la iglesia y líder en el reino, but you could be a kingdom leader and not a church leader. pero puedes llegar a ser líder del reino y no líder en tu iglesia. The kingdom leadership is based on the Holy Spirit and His power. Y el liderazgo del reino tiene que ver con el Espíritu Santo y su poder. And the greater your relationship with the Holy Spirit Y entre más grande tu relación con el Espíritu Santo and His power, y su poder, the greater your advantage. más grande será tu ventaja. So if you have a little bit of the Holy Spirit, Entonces, si tienes un poquitito del Espíritu Santo, you have a little bit of advantage. tienes un poquitito de ventaja. But if you have the Holy Spirit without limit, Pero si tienes un Espíritu Santo sin límites, you have an advantage without tienes una limit. ventaja sin límites. Because the divine helper is here to help you. Porque tu ayudador está para ayudarte. And when you do what Jesus did Y cuando haces lo que Jesús hizo and follow the Holy Spirit y sigues al Espíritu and Santo walk in the Spirit, y caminas en el Espíritu you will Santo, be able to do the works that Jesus did podrás hacer las obras que hizo Jesús and greater works. y aún mayores. Now, that's almost more than you can imagine with your Ahora, mind. eso es mucho más de que tu mente pudiese comprender. But that's what Jesus said. Pero eso es lo que Jesús nos dice. If you believe in Him, Si crees en Él, you can do the works las obras que Él hizo that Jesus did and greater y works. aún mayores. That's John chapter 14, verse 12. Y eso es Juan 14, versículo 12. So I want to look at what are the advantages of having the Holy Spirit in your life. Entonces quiero observar las ventajas de tener al Espíritu Santo en tu vida. And I'm going to talk about 5 advantages. Y hablaré de 5 ventajas. And some of these have already been introduced today. Y algunas de ellas le fueron presentadas el día de hoy. But my purpose in bringing them up Pero mi propósito en compartirlas is to show you how the Holy Spirit operates in these es advantages. para mostrarte de qué manera se manifiesta el Espíritu Santo por medio de estas ventajas. And the first one is sonship. Y la primera es condición de hijo. The Holy Spirit leads you into sonship. El Espíritu Santo te guía a una identidad de hijo. You can't just stumble into sonship. No puedes entrar libremente a ser hijo. It takes the Holy Spirit to lead you into Requiere al sonship. Espíritu Santo para hacerte un hijo. For you see, when we were born into this world, Porque cuando nacimos en este mundo, we were under the dominion of sin. estuvimos bajo el poderío del pecado, We were slaves to sin. esclavos a nuestra naturaleza. And we had a slave Y mentality. teníamos una mentalidad de esclavo. We thought like slaves. Pensábamos como esclavos. We performed like slaves. Nos comportábamos como Now esclavos. this is the slave Y mentality. esta es la mentalidad del esclavo. It's related to performance. Tiene que ver con con el cumplimiento de tareas. Our performance Nuestra as a slave efectividad como esclavo
is based on rewards and Se punishments. trata acerca de méritos y de castigos. If we do well Si as a hacemos slave, bien como un esclavo, we will be rewarded. se nos dará recompensa. If we do poorly as a slave, Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer como we will esclavos, be punished. se nos va a castigar. So if we keep that same mentality Si mantenemos esa misma mentalidad in the things that we do, en las cosas que hacemos, we will be performance oriented. vamos a solamente enfocarnos en la eficiencia del We'll trabajo. be competitive with other people. Seremos muy competitivos con las personas. Oh, I want a bigger ministry Quiero un ministerio más grande to perform all over the world, para ir y demostrarlo por todo el mundo, to sing songs all over the para world, cantar canciones por todo el to mundo, preach all over the world. para predicar por todo el mundo. Then I'll receive many rewards. Y entonces recibiré muchas recompensas. But what I found, Pero lo que yo encontré, I had a father, yo tuve un padre, a natural father, un padre natural, and he loved me. y él me amaba. One thing I knew, my father loved me. Una cosa que yo sabía era, mi papá me amaba. And when I was a young boy, Y cuando era joven, I might have done good or I might have done bad. quizás habré hecho cosas malas o cosas buenas, But I knew my father loved pero me. yo sabía que mi papá me amaba. I wasn't performing No for estaba- rewards and punishment. No me comportaba para recompensas y para castigos. I wanted to be close to my father. Yo siempre quise estar cerca a mi padre. So I worked with him Entonces trabajaba junto a él from sun up to sundown. desde que el amanecer hasta el atardecer. We'd get on our horses and we'd drive cattle. Entonces nos subíamos a nuestros caballos y llevábamos el ganado de un lado a otro. We'd drive cattle to that pasture, Llevábamos nuestro ganado a esos pastos and then after a while we'd drive them back to this y pasture. los traíamos a estos pastizales por aquí. But as a young boy, Pero como un joven, as I would go out at night, I might do some things I wasn't supposed to do. quizás me escapaba de noche y hacía cosas que no tenía que hacer. And the next morning, my father would greet me, Y entonces a la siguiente mañana mi papá me saludaba and he would say, "There's no rest for the wicked." y él me decía, no hay descanso para los malvados. I think that was the only verse he knew. Creo que era el único versículo que él sabía. So if I had been out late at night, Entonces, si había estado yo muy tarde de noche fuera, the next morning he would greet me early. entonces muy temprano en la mañana él me venía a saludar And he'd say, "No, there's no rest for the y me wicked." decía, no hay descanso para el impío. And so I'd get up and have to go to work. Y entonces me levantaba e iba a trabajar con él. Or maybe I was good that night and I stayed out and I came home early. O en una de esas me porté bien esa tarde, no salí, llegué a la casa temprano He'd still greet me at the break of dawn. y entonces al amanecer me despertaba diciendo, There's no rest for the no hay wicked. descanso para el impío. But I knew he loved Pero me. yo sabía que él me amaba I loved to be with my y a dad. mí me encantaba estar con mi papá. And I would serve him Y le servía and be with him y estaba con él and work with y him trabajaba con él because I greatly loved him. porque le amaba de gran manera. I did not have a performance mindset. En mi cabeza no estaba solamente el comportamiento. It's the same with our Heavenly Father. Y de la misma manera con nuestro Padre Celestial. Our Heavenly Father loves us Nuestro Padre Celestial nos ama, regardless of whether we are good or whether we're bad, no importando si hemos sido buenos o malos, whether we fall or make a si mistake. hemos caído y hemos cometido errores. Our Father loves us. Nuestro Padre nos ama. And that is sonship. Y eso es ser hijo. We're not a slave any longer. Ya no somos más esclavos. And we were a slave to sin, Y éramos esclavos al pecado. but it's the Holy Spirit that leads us into sonship. Pero es el Espíritu Santo que nos guía a ser hijos. Romans 8, chapter 14 Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. says, "As many as are led by the Spirit, Tantos guiados por el Espíritu Santo, dice. they are the sons of God." Ellos son
hijos de Dios. In the 15th verse, Y en el versículo 15 says, you've not been given, you're not to go back into the slavery, no dice, no les ha sido dado, no regresen a la esclavitud, because that leads you into fear again. porque eso te regresa al temor. We were all in that place where we were in slavery Todos estuvimos en esa condición de ser esclavos and in fear of our master. y en temor de nuestro Señor. But we have been given the spirit of Pero adoption, hemos sido dados el espíritu de adopción, whereby we cry out, Abba, Father. en donde clamamos Abba Padre. So, what the Holy Spirit helps us in sonship is to renew our mind. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ser hijos, renovando nuestro entendimiento. See, the world has trained us that we're slaves, Y el mundo nos ha entrenado a saber que somos esclavos. but the Spirit brings freedom. Pero el Espíritu trae libertad. And as our mind is renewed to the Word of God Y como nuestra mente es renovada en la palabra de Dios and the truth, y la verdad, we find out we are no longer a slave, nos encontramos con que ya no somos más esclavos, but we are a son. pero somos hijos And we cry out, Abba, y Father. clamamos Abba Padre. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Now, the second advantage of the Holy Spirit Ahora, la segunda ventaja del Espíritu Santo is the grace and empowerment of the Holy Spirit. es la gracia y el empoderamiento del Espíritu Santo. Okay. The grace is the operational power of the Holy Spirit La gracia es el poder del Espíritu Santo obrando to do the Father's para will. hacer la voluntad del Padre. See, when we receive grace, ¿Ves? Cuando recibimos gracia, and the Holy Spirit is the Spirit of y grace, de hecho el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, and when we receive His grace, y cuando recibimos su gracia, we have the power to do His will. tenemos el poder para hacer su voluntad, Power to do His will. poder para ejecutar su voluntad. And Ephesians chapter 3 verse 20 Y Efesios capítulo 3, versículo 20, says we have a power within us. dice que hay un poder en nosotros. This is grace. Y esto es gracia. It's grace that we receive through the Holy Y es Spirit. gracia que recibimos por medio del Espíritu Santo. Because in Hebrews chapter 4 Porque en Hebreos capítulo 4, verse 16 versículo 16, it says we come to the throne of grace, dice, nos acercamos al trono de la gracia. come boldly to the throne of grace, Acérquense confiadamente al trono de la gracia. and receive mercy Y and reciban grace misericordia y gracia in time of trouble. en tiempo de necesidad. Help in time of trouble. Ayuda en tiempo de necesidad. So grace is the Spirit of God operating within us. Entonces la gracia es el Espíritu de Dios That- operando en nosotros. That power within us. Ese poder en nosotros. See, a church leader may be qualified as a church leader ¿Ves? Un líder de iglesia quizás esté calificado para ser un líder de iglesia by their titles and degrees por and los diplomas. títulos, diplomas, certificados. But what